गंसे दिगम्बरी गुदि फरायसालि बर' गुदि फरायसालि दासिमबो भेन्सारावनो दङ बे सरकारि हिसाबै दङ जाफुंथाय जायाखै दाबो सरकारा नाजावाखै बेनि नुथाय गथ' गथाय 30नि बारा 40सो दं नामा बे बर' गुदि फरायसालिया बेसरकारि दिगम्बरी प्राथमिक विद्यालय बेखौ गायसनदोंमोन 1978 मायथाइयाव नाथाय दासिमबो सरकारिथ' जायाखैना दासिमथ' बहुत बोसोर जाबाय सरकारा दासिम लायाखैना दासिम लाथ'नाय जाथ'वाखै आखायाव बेवहायथ' साथ्र साथ्रि फरायसुला फरायसुलिथ' द्लाम दं बेयाव दा 45 जनसो फरायसुला फरायसुलिफोर दं आरो ओमफ्राय नोंसोरनो फरायनो मोन्दोंमोन नामा बेहाय आङो बेयाव थाखोसिनिफ्रायनो फरायनाय दा बिए फाइनाल होजासिम बे माबायावनो फरायनाय जाबाय आरो दा नोंनि गथ'फ्रानो आरो बहाय फरायफिनबाय आंनि फिसाजोआनो बेयाव फरायफिनबाय थेवब्लाबो बियो सरकारि जायाखै दा सरकारि जानांगौना जानाया बेखौ बुंलाय सरकारियाथ' जानांगौ ओरैनो जोंनि गथ'फ्राथ' दा जेनेबा माबायाव सोनो हाया नालाय जों एसे एनै हाजिरा मुजिरा मावनानैसो जायो नालाय दा माने जोङो दा प्राइभेट स्कुलाव सोनो हाया जेरैहाय इंलिश मिडियाम इउएन एकाडेमि बिदिनो बर' मिडियाम खुलिदों होनबाबो बेयावबो फिस बुरजा बुरजा होनांगौ जायो बेनि थाखायनो माने सोनो हायै उसुबिदा जादों आरो जोङो बायसान्स बे स्कुला सरकारि जायालासिनो थैलाङोबाथ' जोङो गथ' गथाया जोंना ओरैनो बरबाद थांनाय जाहैगोन फारसेथिं बर' बिजों एबा बर' मिडियामखौ लाखिनाय जानाय नङा बेनि थाखायनो जोङो बे बर' मिडियामखौ दा लाखिनो थाखाय जोंनि फिसा फिसौखौनो फोरोंफिनदों आरो फोरोंगिरिया साबेसे दं फोरोंगिरिया सानै दङ जथेस्थ' साथ्रफोरबो दं फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरियाबो सानै दङ खिन्थु सरकारि दासिम जायाखै परिबर्तन सरकारनि समाव बे एलपि स्कुला आखायाव लाजानाय जाथ'वाखै जानायखौ जोङो बयबो रायजोफ्रा लुगैयो आरो आंबो सासे साथ्रिनि बिफा जानानै माने सरकारि स्कुलखौ जाजानो लुगैदों आरो जाहाथे जोङो बेखौ सरकारा जाहाथे मोनथिनो आखायाव लायो এইখন বেসরকারি দিগম্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে 1978 সনত কিন্তু বর্তমানলৈকে এইখন বিদ্যালয় সরকারিকরণ হোৱা নাই কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ এইখিনি दैमालु এইটো दैमालु ষ্টেডিয়াম আৰু এডল মেইন ৰোড ইয়াৰ লগতে আমাৰ অসমৰ সকলো প্ৰতিনিধি অহা যোৱা কৰে কিন্তু এই দিগম্বৰী প্ৰাথমিকখন চকুত নপৰে চোতালতে আছে ৰাস্তাৰ কাষতে গতিকে পৰিৱৰ্তন চৰকাৰৰ সময়ত যাতে এইখন বিদ্যালয়ও পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে চৰকাৰীকৰণ কৰি দিলে ৰাইজে ভাল পাব বুলি জনাইছে অনুৰোধ কৰিছে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে যাতে চকু দি এইখন বিদ্যালয় চৰকাৰীকৰণ লগতে বিদ্যালয় গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে আৰু ভিতৰ চোৱা মই দেখুৱাইছোঁ এইখন বিদ্যালয় ইয়াত 40-45 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বুলি আমাক গাৰ্জেনসকলে জনাইছে মেনেজিং কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকে জনাইছে তেওঁলোকে নিজে স্থাপিত বাটাম তক্তা নিজে মেনেজিং কমিটিয়ে গাড়ী দিছে বনাই দিছে ইয়াতে তেওঁলোকে বিদ্যা অৰ্জন কৰিছে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰীকৰণ কৰি দিয়ে